बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और तमाम शरई हाजात को पूरा फरमाए। हमारा प्रोग्राम कल का तो ख़त्म हो चुका था। आज मैं आपको कुछ अपनी ख्वाहिश से थोड़ा सा कुछ सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है शर्फ़ कबूलियत बख्शेंगे। तो प्रोग्राम को मैं शुरू करता हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम अहबाब में, दोस्तों में, ग्रुप्स में इसको जोड़ दीजिएगा ताकि उन तक भी ये पहुँच जाए। तो जाती रुत के ख्वाब, ये छोटा सा कमरा था और पछतावे थे कि सारा दिन चींटियों की तरह उसके वजूद पर रेंगते रहते थे। खिड़की के साथ एक वरांडा था जिसके कोने में एक पिंजरा था जिसमें तोतों का जोड़ा था। पिंजरे में दाना और पानी के लिए दो छोटी छोटी प्यालियां थीं और एक छोटा सा घड़ा जो आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें दो छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो था। एक बिल्ली भी थी। जब इसका पेट भरा होता तो वो बड़ी बेनियाजी से पिंजरे के पास से गुजर कर सहन में चली जाती। खाने को कुछ ना मिलता तो गुर्राती हुई पिंजरे के आसपास मंडलाती रहती। तोते घड़े में चले जाते। बिल्ली चली जाती तो वो एक एक करके बाहर निकल आते। इसका कमरा भी एक पिंजरा ही था। पछतावों की बिल्ली उसके आसपास भी मंडलाती रहती। बीवी की जिंदगी तक उसने घर नहीं छोड़ा था, लेकिन उसके चले जाने के बाद बेटा इसरार करके साथ ले आया। अकेले कैसे रहेंगे, कौन ख्याल रखेगा। नौकर तो है, उसने आखिरी कोशिश की। उसका क्या एतबार, किसी वक्त भी चला जाए। बहू बोली नहीं नहीं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। जहाज फजाओं में बुलंद हुआ तो ऐसे लगा कि जैसे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। नई जगह, हर शय अजनबी थी। बेटे को फ्लैट में रहना पसंद नहीं था। ये छोटा सा विला उसके दफ्तर से खासी दूर था। इस सारे इलाके में इसी तरह के विलास थे। ज़्यादातर लोग मकामी थे जो उसकी ज़बान नहीं समझते थे। मकामी होने की वजह से इनमें एक तफाखुर भी था, एक फ़ख्र भी था। तकब्बुराना तो नहीं कह सकते, लेकिन तफख्खुराना भी तकरीबन करीब करीब होता है। इसलिए कोई इनसे सलाम दुआ लेने के लिए भी तैयार नहीं था। बेटा बहू रोज़ सुबह अपने काम पर निकल जाते। दोनों बच्चों को डे सेंटर में छोड़ते और शाम को सब इकट्ठे वापस आते। वो सारा दिन अकेला 3 कमरों के विला में एक कमरे से दूसरे कमरे में आता जाता और फिर इसी छोटे से कमरे में आकर खिड़की से तोतों के पिंजरों को देखता रहता। बिल्ली का पेट भरा होता तो वो शान बेनियाजी से पिंजरे के पास से गुजरती और पेट खाली होता तो गुर्राती पिंजरे के गिर्द घूमती। तोते उस दौरान मिट्टी के घड़े में छुप जाते। ये खेल रोज होता। अंदर कमरे में जो इसके लिए पिंजरा ही था, इसके पछतावे गुर्राती बिल्ली की तरह इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन इसके पास छुपने के लिए कोई घड़ा नहीं था। इसकी बिल्ली अक्सर भूखी ही रहती। दुखों और पछताओं से भरा माजी सारी जिंदगी अच्छा बनने की कोशिश में की थी। किसी को दुख ना देना, जहां तक हो सके दूसरों के काम आना, वो इन्हीं कामों को नेकियां समझता था। लेकिन इसकी कोई नेकी काम ना आई। हर जगह शिकस्त का सामना करना पड़ता।
इसलिए कि वो किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करता था। हर बार उसे किसी न किसी नाकामी का मुंह देखना पड़ता, तो उसे ख्याल आता कि उसकी हर अच्छाई का सिला इसे मनफी सूरत में क्यों मिलता है। शायद मेरी अच्छाइयाँ, मेरी नज़र में अच्छाइयाँ हैं, सोचता उसकी नज़र में ये अच्छाइयाँ नहीं हैं। ख्याल आता कि इसके आस पास कितने ही लोग ऐसे थे जो अपने तकब्बुर में आदमी को आदमी नहीं समझते, हर गलत काम करते हैं, लेकिन ऐसे फलते फूलते हैं कि लगता है कि उनके लिए खिज़ा है ही नहीं। सोचता उसके नज़दीक अच्छाई और बुराई का क्या मयार है। बेनियाजी अपनी जगह, लेकिन इनसे कोई फ़र्क तो होना ही चाहिए। बस ऐसे ही लम्हों में डामाडोल हो जाता। गधे घोड़े में जब कोई फ़र्क ही नहीं तो घोड़ा बनने की क्या ज़रूरत है। सोचता और देखता कि गधे कैसे दंदनाते फिर रहे हैं। मैं शायद गधा हूँ ना घोड़ा हूँ। ये ख्याल उसके सारे वजूद को उधेड़ कर रख देता। ये मेरे साथ ज़िंदगी भर होता क्या रहा है। इस छोटे से कमरे में, उम्र के इस हिस्से में पछतावों की अनगनत चूंटियां इसके सारे वजूद में रेंग रही थीं और जगह जगह काट रही थीं, ज़रब लगा रही थीं। तकलीफ से बिलबिलाते हुए उसे बार बार ख्याल आता कि इसमें कोई कमाल था ही नहीं। सारी ज़िंदगी पसीने में तर जद्दोजहद में गुजारी थी और हर जगह उसे आखिरी नशिस्ती मिली थी। पढ़ाई के दौरान उस्तादों के आगे पीछे न फिरने की वजह से उसे हमेशा वाजिबी से नंबर मिलते। मुलाजमत के तौर तरीके भी ना आए। बस अपने वक्त पर ही जीना ऊपर चढ़ा। न दरवेशी मिली न दुनिया मिली। ये पछतावा तो साए की तरह उसके साथ रहा। दरवेशी का ज़र्फ ही नहीं था और दुनियादारी आती ही न थी, तो मेरा अपना आप ही मुझे ले डूबा। और अब उम्र के इस आखिरी हिस्से में ये छोटा सा कमरा और ज़िंदगी भर के पछतावे मेरा मुकद्दर हैं। तोतों की तरह गुर्राती बिल्ली को देखकर घड़े में छुप जाना। शाम को बेटा बहू आते तो बेटा पूछता सारा दिन क्या करते रहे। वो क्या जवाब देता है? उदासी से कहता कि बस एक दिन और गुजर गया। बहू कहती कि आप तो टीवी भी नहीं देखते, डिश इसीलिए लगवाई थी कि आप अपनी मर्जी के चैनल देखें। क्या जवाब देता है? एक जैसी खबरें, एक जैसे तबसरे, एक जैसे ड्रामे देख देख कर, सुन सुन कर जी दब गया था। बेटा कहता है कितना गर्म मुल्क है, लेकिन गर्मी का निशान नहीं। वहां तो अब 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। फिर बहू लुकमा देती कि पानी तक तो नहीं। ये तो जन्नत है भाई, बेटा बीवी की तरफ मुंह करके कहता। लेकिन ये जन्नत उसके लिए जहन्नुम की सी अजियत रखती थी। सारा दिन कैद तन्हाई और शाम को चंद घंटे की रिहाई। बहू बेटों को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती। एक दिन तो घर की सफाई, हफ्ता भर का राशन और दूसरे कामों में निकल जाता। दूसरे दिन बाहर निकलना होता, अमूमन समंदर के किनारे और फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना। इसके बाद 5 दिन वही कमरा, वही पछतावे और खिड़की से बाहर तोतों और बिल्ली का तमाशा। मेरी कोई अच्छाई मेरे काम ना आई। वो तोतों को घड़े में छुपते देखकर सोचता, मुझे तो हमेशा बिल्ली ने उधेड़ कर रख दिया।
اس کے سارے وجود پر زخموں کے نشان ہی نشان تھے۔ ہر شخص کی اپنی اپنی اچھائی ہوتی ہے، خیال آتا جو شاید اس کی بزدلی اور حقائق سے آنکھیں بند کرنا ہے۔ پچھتاوے ہی پچھتاوے، مجھ سے تو اچھے طوطے ہی ہیں کہ جو بلی کی نظر کو پہچانتے ہیں اور ان کے پاس بچنے کے لیے یہ ایک گھڑا بھی ہے۔ تعصف میں سر ہلاتا، میرے پاس تو یہ گھڑا بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا، یہ عجیب کھیل ہے۔ کوئی پنجرا بناتا ہے، دانے اور پانی کے لیے پیالیاں رکھتا ہے، روز ان میں دانا پانی ڈالتا ہے، اور بلی سے بچنے کے لیے پنجرے میں گھڑا بھی رکھ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ گھڑا رکھنا بھول جاتا ہے یا شاید جان بوجھ کر نہیں رکھتا۔ بھوکی غراتی بلی پنجرے پہ ٹوٹ پڑی ہے، پنجرا الٹ پلٹ ہو رہا ہے، کبھی کوئی پر، کبھی کوئی اور حصہ پنجرے کی تیلیوں کے ساتھ لگتا ہے تو بلی اسے اپنے پنجوں سے اور منہ سے ادھیڑتی کھو پڑتی ہے، لہو لہان درد سے بلبلاتا وہ کبھی ایک اور کبھی دوسری طرف گرتا ہے۔ بلی پر جنون سوار ہے، پنجرا الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اور کسی بھی لمحے اس کی کھڑکی کھلنے والی ہے۔ پچھتاووں کی ٹیسوں میں گردن گردن ڈوبے خیال آتا ہے۔ میں جن کو اچھائیاں سمجھتا تھا وہ شاید میری کمزوریاں تھیں۔ پھر خوابوں کے پیچھے پیچھے دروازے تو کئی تھے۔ ایک گھر کا دروازہ تھا جس سے کئی بار گزرنا ہوتا، ایک دفتر کا دروازہ تھا جس سے صبح جا کر شام کو واپس آنا ہوتا، اور بھی کئی دروازے تھے، لیکن ان سب سے دور، بہت دور سرمئی دھند میں لپٹا ایک الگ ہی دروازہ تھا جس کے بارے میں مرشد نے بتایا تھا کہ اس میں داخل تو ہوا جا سکتا ہے لیکن باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ اسے اس دروازے میں داخل ہونے کا بڑا تجسس تھا، لیکن خوف بھی کہ اگر ایک بار اندر چلا گیا تو واپسی ممکن نہ ہوگی۔ اس ہوا ہمی اور چمکتی آنکھیں مارتی زندگی کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ رشتے تھے، دوست تھے، اور یہ شہر اور اس کی ساری اچھائیاں برائیاں جن کے درمیان وہ پلا بڑھا تھا، اس کی نس نس میں رچی بسی ہوئی تھی۔ انہیں چھوڑنا آسان نہیں تھا، لیکن ایک تجسس تھا کہ اس دروازے کی دوسری طرف کیا ہے۔ یہ دروازہ جس سے گزرا تو جا سکتا ہے لیکن واپسی نہیں تھی۔ مرشد نے کہا تھا اس طرف کبھی نہ جانا۔ مرشد کی بات سن کر بچپن میں پڑھی اس شہزادے کی کہانی یاد آ گئی کہ جسے کہا گیا تھا کہ جنگل میں شکار کھیلتے کھیلتے 3 طرف تو چلے جانا لیکن چوتھی طرف نہ جانا۔ شہزادے کا تجسس اسے چوتھی طرف لے گیا۔ مشکلات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب کہانی کار جو بھی کہانیاں لکھتے ہیں وہ ایک ایک مشکل کو حل کرتا چلا گیا اور شہزادہ شہزادی تک پہنچ گیا، لیکن یہ تو کہانی کار کی مرضی اور کمال ہے۔ وہ سوچتا ورنہ اتنی مشکلوں سے گزر جانا آسان تو نہیں تھا، لیکن دل میں گدگدی سی ہوتی، اندیکھے کو جاننے اور دیکھنے کی خواہش لذت بھرے نیم گرم لمس کی صورت پورے وجود میں پھیل جاتی، سرائیت کر جاتی۔ پھر خیال آتا کہ اندیکھے کو دیکھنے کا ظرف بھی تو ہونا چاہیے، وہ میرے پاس کہاں؟
میں تو سرمئی دھند میں لپٹے اس دروازے کا تصور ہی کر سکتا ہوں. وہاں پہنچ بھی گیا تو اندر جانے کا حوصلہ کہاں سے لاتا. اس کے لیے تو یہی سامنے کے دروازے تھے جن سے وہ ہر روز گزرتا تھا، اور ایک دروازے کے اندر محبت کرنے والی بیوی اور کلکاریاں مارتے بچے تھے. دوسرے دروازے کے اندر اس کی میز اور کرسی تھی. تنخواہ کے علاوہ کچھ نہ ملتا، نہ اس کی خواہش تھی. اس کے دوست اکثر بس یہ کہتے تھے کہ اتنی اچھی ملازمت تو کسی کو ہی ملتی ہے. وہ خود بھی جانتا تھا کہ گھر کی اکثر خوشیاں اسی وجہ سے تھیں. پرانے گھر کو بیچ کے نیا گھر بنا لیا. گاڑی آ گئی تھی، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، سارے رشتہ دار خوش تھے. وہ اکثر ان کی دعوتیں کرتا رہتا. دوست بھی ہمدرد سمجھتے کہ جس کو جب ضرورت ہوتی وہ فوراً مدد کو پہنچتا. تو پھر اور کیا چاہیے تھا؟ بظاہر خوش تھا، لیکن بظاہر ہی اندر کوئی شے کل بلاتی رہتی، اس دروازے کے دوسری طرف کیا ہے. کبھی کبھی سوچتا میں ٹھنڈے دودھ کو پھونکے مار رہا ہوں. بظاہر دیکھنے میں تو اسے اور کیا چاہیے تھا. بہت بے چین ہوتا تو بیوی چڑ جاتی، کہتی کہ اور کیا چاہیے تمہیں. برا محاورہ ہے لیکن صحیح ہے کہ تمہیں کھیر نہیں پچتی. شاید واقعی وہ اس سے سوچتا کھیر کھا کر منہ اتنا میٹھا ہو گیا ہے کہ کسی تلخ اور کڑوی شے کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں. پھر دھیان سرمئی دھند میں لپٹے دروازے کی طرف چلا جاتا کہ اس کے دوسری طرف کیا ہے. مرشد ہنستا. اگر تم جان بھی گئے تو اسے جیسے کھیر نہیں پچھتی تو اس کے پچانے کا تمہیں ظرف ہی نہیں ہے. شاید تم ٹھیک کہتے ہو. اس کی آواز مرجھا جاتی. بہت دیر چپ رہنے کے بعد وہ پوچھتا یہ ظرف کیسے پیدا ہوتا ہے. مرشد سنجیدہ ہو جاتا. ظرف تو اندر ہی ہوتا ہے. اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی کہ میرا ظرف کیا ہے. سارا دن میز کی درازیں بھرتے جانا اور چھٹی کے وقت اپنے افسر کو دے دینا. وہ جھنجلا جاتا کام تو میں یہ کرتا ہوں. اور تمنا ہے سرمئی دروازے کے اندر جانے کی. مرشد تسلی دیتا کہ چلو تمنا تو ہے نا، دوسروں میں تو یہ بھی نہیں. ایسی تمنا کا کیا فائدہ کہ وہ افسردگی سے کہتا دوسرے ہی اچھے ہیں، رستے پر ڈول تو نہیں رہے. ساری زندگی انہی دروازوں سے آتے جاتے گزرے گی اور وہ دروازہ ایک خواب ہی رہے گا. بچپن کی پڑھی کہانیوں میں خواب میں بشارتیں ملتی تھیں، اب کیوں نہیں ملتی. خواب نہیں رہے یا بشارتیں ختم ہو گئی ہیں. مرشد تو ہے لیکن وہ سچ دکھانے کے بجائے اس کا تمسخر اڑاتا ہے. بیوی کہتی ہے کھیر نہیں پچتی. کھیر کیوں نہیں پچتی؟ بچے اسے بہت اچھا باپ سمجھتے ہیں. رشتہ دار، دوست اور ملنے جلنے والے سب اس کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ مشکل میں کام آنے والا شخص ہے، دوسروں کا بڑا خیال رکھتا ہے. لیکن وہ خود اپنے بارے میں اس کی رائے ذرا اچھی نہیں. میں اچھا بنا ہوا ہوں. میرے اندر کوئی اچھائی ہوتی تو وجود کے کسی نہ کسی کونے میں تو کوئی دیا ٹمٹماتا. میرے اندر تو گھپ اندھیرا ہے، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ اس اندھیرے میں چمگادڑیں اڑ رہی ہیں اور ان کی بو اور پھڑپھڑاہٹ سے ہر وقت یوں لگتا ہے کہ اُبکائی آ رہی ہے. ڈاکٹر کہتا تم بالکل ٹھیک ہو. نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں. کیا محسوس ہوتا ہے؟ میرے اندر گھوپ اندھیرا ہو چکا ہے اور چمگادڑیں اڑ رہی ہیں اور ان کی بو. ڈاکٹر اس کی بیوی کو ایک طرف لے جاتے ہوئے کہتا ہے بہتر ہے کسی اچھے ماہر نفسیات کو دکھا لیں. میں آپ کو ایک دو نام بتا دیتا ہوں. بیوی جو اب تک اس کی باتوں کو مذاق میں ٹالتی رہی روحان سی ہو جاتی ہے. واقعی میں نے تو ان کے
चेहरे के पीलेपन पर कभी गौर ही नहीं किया। ये तो बरसों के मरीज लग रहे हैं। बीवी माहिर नफ्सियात से फ़ोन पर वक्त ले रही थी। उसने मुर्शिद से कहा, मुझे किसी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी माहिर नफ्सियात को नहीं दिखाऊंगा, बस मुझे सुरमई धुंध में लिपटे उस दरवाजे तक ले जाओ। मुर्शिद चुप रहा। वो बोला कि मैं उसके अंदर जाना चाहता हूं, भले से मैं इसके असरार न समझ पाऊं, लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूं। माहिर नफ्सियात ने उससे कई सवाल पूछे, रोजमर्रा की तफसील जानी और फिर उसकी बीवी से कहा कि तशवीश की कोई बात नहीं है, जहन पर जरा बोझ है, ये सिर्फ सुकून की दवा है, दवा से रात का वजीफा तो खत्म हो गया। ऐसी गहरी नींद आई कि सुबह ही जगाना पड़ता। इस गहरी नींद में ख्वाब भी अक्स की तरह हो गए, कुछ झिलमिलाता रहता लेकिन साफ नजर ना आता था। बच्चों को स्कूल छोड़कर दफ्तर में आते ही फाइलों को पहिए लगाने का अमल शुरू हो जाता। खैर कुछ दिन तो ये सिलसिला चलता रहा, फिर अंदर के सन्नाटों में परों की फड़फड़ाहट ने इसके मुंह के जायके कड़वे कर दिए। माहिर नफ्सियात ने इसकी बीवी से कहा, ज्यादा से ज्यादा सुकून की जरूरत है, ड्राइवर रख लें और गाड़ी में इनकी पसंद की कैसेटें भी। घर से निकलते ही ड्राइवर उसके पसंद की कैसेटें लगा देता। उसे सितार बहुत पसंद था। सितार की उभरती डूबती सुरें सुकून सा देती। फिर दफ्तर की वही रोज की मसरूफियात। कुछ दिन और काम चल गया। माहिर नफ्सियात के कहने पर बीवी ने शाम को पार्क ले जाना शुरू कर दिया। कहा, बच्चों को कुछ तफरीह भी कराना चाहिए, सब इकट्ठे जाएंगे तो बच्चे भी खुश होंगे। पार्क की सब खुली फजा में दो चार लंबी सांसों से अंदर के घुप अंधेरे में चंद लम्हों के लिए दरारें सी पड़ जाती। भागते बच्चे, सैर करते लोग। बचपन में इसके वालिद भी उसे अपने साथ सैर कराने ले जाते थे। अपने छोटे से सेटअप में वो बड़े मुतमईन थे। दूसरों के काम आना उसने उन्हीं से सीखा था। स्कूल का काम करवाने के बाद वो उसे अपने पहलू में लिटा लेते और शहजादे की कहानी सुनाते। जब कहानी का यह हिस्सा आता कि शहजादा मना करने के बावजूद चौथी ओर चला गया, यानी चौथी समत चला गया, तो वो पूछता, शहजादे के पास सब कुछ तो था, तो वो मना करने के बावजूद चौथी ओर क्यों चला गया? वालिद कुछ देर चुप रहते और फिर कहते, यही चीज तो आदमी को दूसरी मखलूकात से जुदा करती है। आदमी के अंदर जो तजस्सुस है वो दूसरों में नहीं, और ये तजस्सुस हमेशा इसके अंदर मौजूद रहा। मौजूद से आगे क्या है? मुर्शिद से होने का एहसास कहता। वो पूछता, क्या दूसरे मौजूद नहीं है? मुर्शिद जवाब देता, मौजूद होना और बात है, मौजूदगी का एहसास होना अलग बात है। अच्छा, तो मुझे ये एहसास है, ये सोच के एक सरसारी से महसूस होती, लेकिन अब लग रहा था कि वो मौजूद नहीं है। मादी तौर पर तो है लेकिन नहीं है, और इसकी धुंध में लिपटे उस दरवाजे के अंदर जाना जरूरी है। उस सुबह बच्चों को छोड़कर वो दफ्तर जाने के लिए मुड़े तो उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी साइड पर कर लो, और उतरते हुए उसने ड्राइवर से कहा कि बेगम साहब से कहना कि मैं चौथी ओर जा रहा हूँ, यानी उस रास्ते पे जा रहा हूँ जहाँ पे बादशाह ने कहा था कि शहजादे से कि चौथी तरफ ना जाना, तीन तरफ जाना। तो उसने भी यही कहा कि बेगम से कहना कि मैं चौथी ओर जा रहा हूँ। ड्राइवर को कुछ समझ ना आया।
وہ तेज तेज قدم اٹھاتا ہوا بھیڑ میں گم ہو گیا۔ برسوں بیت گئے، بچے جوان ہو گئے، سفید بالوں والی بیوی کسی کو بتا رہی تھی، کوئی خبر نہیں، معلوم نہیں زندہ بھی ہیں یا، اور آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ گئیں۔ امید ہے اس میں بہت گہرائی ہے، میرے ویورس انجوائے کریں گے اور سمجھیں گے اسے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کے جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔